हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पॉलिटिकल साइंस जेनेरिक इलेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 रो शासन कौन यार प्रकृति वर्णना कर। आपण मैंने जदि मो चैनल नुआ एवं ही सब्सक्राइब करंतु जहाद्वारा आपण मैंने पाइपर +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स वीडियो और कंपलसरी सब्जेक्ट वीडियो और इलेक्टिव पेपर मध्य वीडियो पाइपर। तो क्वेश्चन कौन ना शासन कौन यार प्रकृति वर्णना कर। एटा मो बेले क्वेश्चन एग्जाम रे पढ़ा बड़ी क्वेश्चन टी। प्रशासन शब्दटी एक ग्रीक शब्दरू उद्धृत जार अर्थ होची स्टीयर करिबा। एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे मोडे पढ़ते प्रशासन शब्दटीर ग्रीक शब्द कौन बा प्रशासन शब्दटी क्यों शब्दरू आसीअछि। प्रथम थर पाई एही शब्दटी प्लाटो व्यवहार करथिले। एहा उपरे एही शब्दटी लाटिन तथा अन्य भाषा उपयोगी होइथिला। इंग्राजी भाषा एही शब्दटी को प्रभुत्व क्षमता कर्तृत्व प्रकाश आदि अर्थरे व्यवहार करा जाउछि। प्रशासन होउछि शासन करिबा, एथिसह सिद्धांत ग्रहण मध्य संश्लिष्ट। समन्वय क्रमे विशेषज्ञ माने एहार संज्ञा भिन्न भिन्न भावरे प्रकाश करिसंती। यूकिपीडिया रे एहाको शासन प्रक्रिया भावे वर्णना करा जाइछि। एथिरे नेतृत्व प्रबंध प्रक्रिया मध्य सामिल होइछि। एही सब प्रक्रिया साधारणतः सरकार द्वारा संपन्न होइथाए। निर्दिष्ट अनुष्ठान दिगरु एही शब्द आलोचना कले एहाको साधारणतः उत्तम प्रशासन नामक भावे देखा जाए। कौटिल्य तांको अर्थशास्त्र रे प्रशासन संपर्क रे आलोचना करिबाकु जाई एथिर न्याय नैतिकता तथा एकछत्रवादी सरकार विरोध व्यवस्था को सामिल करिसंती। वर्ष वर्ष धरी एहा उपरे विशेषज्ञ माने आलोचना करुथिले हैं एहा उपरे कौनसी निर्दिष्ट संज्ञा दिया जाई नाही। साधारण अर्थरे एक राष्ट्र किंबा कंपनी को परिचालना करिवार प्रक्रिया को शासन कहा जाए। एटा मध्ये शॉर्ट क्वेश्चन पड़े शासन काहा को कहा जाए ना साधारण अर्थरे राष्ट्र किंबा कंपनी को परिचालना करिबा प्रक्रिया को शासन कहा जाए। कौनसी कंपनी किंबा कौनसी राष्ट्र को किपरि भाबरे आमे परिचालना करिबा तार दायित्व नेबा किपरि भाबरे आमे ताको चालू रखिबा ताहाको आमे शासन कहिताउ। विस्तृत अर्थरे एहा उभय प्रक्रिया और फलाफल सहित संपृक्त। शासन और सरकार मध्य पार्थक्य अनुभूत हुए। शासन सरकार एक कला। शासन होची सरकार को एक कला। सरकार परिचालना पाई शासन एकांत आवश्यक। संविधान आईन और राष्ट्रर नीति अनुसार शासन विकासर लक्ष्य पहुँचीबा निमंते प्रचेष्टा जारी रखी शासन सरकार को कार्य करिबा निमंते खराक जगाए। अन्य पक्षरे सरकार एक राजनैतिक संवैधानिक संगठन जार मुख्य लक्ष्य होउची राष्ट्रर क्षमता प्रयोग करी नियंत्रण करिबा। तेणु शासन सरकार ठारू व्यापक। विश्व बैंक शासनर 3टी विशेषत्व वर्णित करिसंती। सेगुड़िक है राष्ट्रर स्वरूप क्षमतार प्रयोग प्रणाली राष्ट्रर अर्थनैतिक और सामाजिक संबल परिचालना निमंते सरकार नीति निर्धारण तथा सेगुड़िकर प्रयोग करिवार सामर्थ्य। 1990 मसीहा पर शासन भिन्न प्रयोगात्मक व्याख्या करा जाइथिला। आंतर्जातिक स्थान माने विकासशील देश मानक थिबा आर्थिक और वैषयिक सहायता विनियोगरे स्वच्छता तथा उत्तरदायित्व शासनर प्रत्येक हेबा उचित बोली दर्शाइथिले। सहायता पाउथिबा राष्ट्र शासन प्रणाली सहभागिता स्वल्पता और उत्तरदायित्व प्राधान्य देइथिले।
आर्थिक सहायता प्रदानकारी राष्ट्र तथा संस्थार शर्त अनुजाई मुक्त अर्थनीति तथा राजनैतिक रूपरेख सह एक तुलनात्मक आधार रे यह प्रस्तुत कराई विकासशील राष्ट्रर शासन प्रक्रिया को स्वच्छ उत्तरदायी तथा दुर्बल श्रेणीर सामूहिक विकास पाई दक्षता प्रदान अर्थरे व्यवहृत होइछि। जातिसंघर व्याख्या अनुजाई यह सहमति और सहभागिता भित्तिक आईनर शासन। गणतंत्र एक निर्धारित अवध निमित्त शासकों को शासन क्षमता देई थाए। गणतंत्र कौन एक निर्धारित अवधि पाई शासकों को शासन क्षमता देई थाए। एक निर्दिष्ट समय पाई निर्वाचित शासकों क्षमता सीमित होई थाए, कारण निर्वाचित सरकार हित साधन पाई शासन परिचालित हुए। जो शासक निर्वाचित होइथांती तांकर हित साधन पाई ही शासन परिचालित होइथाए। शासन चयन क्षमता साधारण जनतांक अधिकार होइथिबारु एहा उल्लंघन करिबा द्वारा शासकंकर क्षमता च्युत हेबा आशंका थाए। तेणु शासन प्रक्रिया को लोकहितकर करिबा पाई शासकंक प्रतिबंधता अन्यान्य शासन प्रणाली तुलना रे अधिक। क्षमता और शासनर विकेंद्रीकरण गणतंत्र को परिपृष्ट करिथाए। केंद्रीभूत शासन समस्त अंचलर समाज विकास रे अंतराय सृष्टि करे। तेणु क्षेत्रीय विभाजन सह दायित्व बंटन हेबा द्वारा गणतांत्रिक शासन भित्ति सुदृढ़ हुए। देशर संहिति निमंते केंद्र शासन आवश्यक। दैनंदिन संपर्क वर्तमान समाज रे अपरिहार्य होइथिबा जोगु केंद्र सरकार दायित्वर सह सुरक्षा जोगाइबा द्वारा शासन व्यवस्था उत्तम होइथाए। क्षमता और शासनर विकेंद्रीकरण गणतंत्र को परिपृष्ट कराई थाए। केंद्रीभूत शासन समस्त अंचलर सामाजिक विकास रे अंतराय सृष्टि करे। तेणु क्षेत्रीय विभाजन सह दायित्व बंटन हेबा द्वारा गणतांत्रिक शासन भित्ति सुदृढ़ हुए। देशर संहति पाई केंद्र शासन आवश्यक। दैनिक संपर्क वर्तमान समाज रे अपरिहार्य होइथिबा जोगु केंद्र सरकार दायित्वर सह सुरक्षा जोगाइबा द्वारा शासन व्यवस्था उत्तम होइथाए। 2 रे शासनर प्रकार भेद संपर्क रे आलोचना कर। एटा मध्य एग्जाम रे पढ़िबा भली क्वेश्चन। जे कोनोसी निष्पत्ति को कार्यकारी करिबा किंबा न करिबा प्रक्रिया को शासन कहा जाए। जे कोनोसी निष्पत्ति को कार्यकारी करिबा किंबा न करिबा प्रक्रिया को आमे शासन बोली कहि थाउ। शासनर प्रकार हैला केंद्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय शासन, अंतर्जातीय शासन, सबुज शासन, निगम शासन। एकरे केंद्र शासन कौन देखिबा। केंद्रीभूत शासन समस्त अंचलर समाज विकास रे अंतराय सृष्टि करे। किंतु देशर संहति निमते केंद्र शासन आवश्यक। एथिरे 5टी उपादान उपरे विचार करा जाए, यथा स्वर, दायित्व, संपादना, राजनैतिक स्थिरता तथा संहिता, घटना नथिबा, सरकारଙ୍କ फलप्रदता, नियंत्रण व्यवस्था, गुणात्मक मान, आईनर शासन तथा दुर्नीति उपरे नियंत्रण। जो प्रक्रिया देई निष्पत्ति मान ग्रहण करा जाए और सेगुड़िक कार्यकारी करा जाए ताहाकु शासन कहा जाए। शासन क्रिया निर्धारण करा जाई थाए तथा यह सफल कार्यानुष्ठान सरकारଙ୍କ प्रतिबद्धता को अधिक गुरुत्वपूर्ण करिथाए।
विभिन्न कार्यक्रम और प्रकल्प गुड़िकर योजना कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग केंद्रीय प्रक्रिया प्रचलित राष्ट्र राष्ट्र मध्य सुसंपर्क स्थापन करिबा ताहा बजाय रखिबा केंद्र शासनर गुरुत्वपूर्ण नीति केंद्र शासन द्वारा कार्यकारी हुए। अनेक समय रे अन्य राष्ट्र मानक सहित नाना प्रकारर चुक्ति स्वाक्षरित करी राष्ट्र संपर्क रे अभिवृद्धि घटाती। केंद्र शासन अन्य देश सह कूटनैतिक संपर्क स्थिर करिथाए। शासन क्षेत्र में विभिन्न विभाग मध्य उपजुथिबा विवाद गुड़िक केंद्र शासन द्वारा समाधान हुए। केंद्र शासन बजेट मध्य नूतन कर लागू और कर छड़ा व्यवस्था ग्रहण करिथाए। केंद्र शासन कौन करिथाए ना केंद्र शासन बजेट माध्यम नूतन कर लागू और कर छड़ा व्यवस्था करिथाए। तापरे आंतर्जातिक शासन आंतर्जातिक शासन नीति रे वैदेशिक नीति को गुरुत्व दिया जाई नीति नियम निर्धारण करा जाई थाए और एहार प्रचलन द्वारा एही वैदेशिक नीति किपरि भावरे प्रभाव पाउछि ताहाको निरीक्षण करा जाए। एणु समय आवश्यकता अनुसार राष्ट्र माने आंतर्जातिक शासनर कार्यक्रम प्रस्तुत और प्रचलन करिबा द्वारा सामाजिक और अर्थनैतिक संबलर सदुपयोग करी विकासर लक्ष्य रे पहुँचीबा पाई शासन प्रक्रिया निहाती जरूरी। 3 सबुज शासन सबुज शासन नीति रे परिवेश सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाए नीति नियम को प्रस्तुत करा जाए एवं एहार प्रचलन द्वारा हेउथिबा समूह परिवेश को किपरि भावरे प्रभाव करा जाइछि ताहाको निरीक्षण करा जाए। एणु समय आवश्यकता अनुसार राष्ट्र माने परिवेश भित्तिक प्रशासन कार्यक्रम प्रस्तुत और प्रचलन करिबा द्वारा जीवन स्वास्थ्य और सबुजता बजाय होई रहिबार चेष्टा करि पारिबो। सबुज शासन निमंते आवश्यकीय विषय वस्तु गुड़िक उल्लेख करा जाइछि। सेगुड़िक हैला परिवेश जनसचेतनता प्राकृतिक संबल संरक्षण व्यक्ति विशेषर भूमिका परिवेश परिचालना इत्यादि। 4 निगम शासन विंश शताब्दी रे एक नूतन प्रकारर प्रशासनिक संगठनर अभिवृद्धि घटी जाइछि जहाँकि राष्ट्रीय तो उद्देश्य बा निगम अटे। राजनैतिक संगठन और सांविधानिक चलनी अनुसार यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आविष्कार अटे। आधुनिक युगरे सामाजिक और अर्थनैतिक विकास क्षेत्र रे सरकारी हस्तक्षेपर आवश्यकता पूरण पाई निर्दिष्ट संगठन माध्यम रे लक्ष्य साधन होइथाए। सही संगठनर स्वरूप निगम और बा उद्योग बोली विचार करा जाए। एमाने सरकारी अधिकृत उद्योग और स्थानीय आईन शासन अनुसार विशेष भाव में कार्य करि थांती। तापरे स्वायत्त शासन आंचलिक सुविधा सुजोगर उन्नयन और स्थानीय लोकमानंको शासन सुविधा नेबा पाई स्वायत्त शासन व्यवस्था रही। कौ ना आंचलिक सुविधा सुजोग उन्नयन और स्थानीय लोकंको शासनर सुविधा नेबा पाई स्वायत्त शासन व्यवस्था रही। स्वायत्त शासन संस्था स्थानीय ग्राम तथा सहर गुड़िकर उन्नति करिथाए। स्वायत्त शासन कौन करिथाए ना ग्राम सहर गुड़िकर उन्नति करिथाए। एही संस्थारे स्थानीय लोकमाने अंशग्रहण करती। एही शासन व्यवस्था द्वारा सरकार को व्यय संकोच हुए कारण स्थानीय भित्तिरे अल्प खर्चरे शासन कार्य परिचालित हुए। केंद्र सरकार हेउ किंबा राज्य सरकार हेउ गोटिए स्थानरू शासन परिचालना करी समस्त अंचल प्रति समान दृष्टि देवा असंभव। तेणु स्वायत्त शासन द्वारा स्थानीय समस्यार समाधान हुए। तापरे राज्य शासन राष्ट्र संघरे केंद्र शासन और राज्य शासन परस्पर सहयोगी केही कहार
ଅଧସ୍ତନ ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଓ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତା'ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଶାସନ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ସରକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଜଗତୀକରଣର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ଆମ ବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗ ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଜଗତୀକରଣ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପରିବେଶୀୟ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା, ଅର୍ଥ, ଜନସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ତଥା ଅବାଧ ସୀମାର ଚଳପ୍ରଚଳ। ଜଗତୀକରଣ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଯଦିଓ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ତଥାପି ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଡି. ଏନ୍. ଧନଗାରଙ୍କ ମତରେ ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀଗଣ ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଯାହା ଦୂର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ଯେ ବହୁତ ଦୂରର ଘଟଣା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଛାପ ପକାନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜଗତୀକରଣ ଏକ ବିବାଦମାନ ବିଷୟ। ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର। କେବେ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିହେବ ନାହିଁ। କେହି ବି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ ଯେ ଜଗତୀକରଣ ଉଷା କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେହି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଜଗତୀକରଣ ଉଷା କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସକାଳରୁ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଜଗତୀକରଣର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରବର୍ଟସନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତୀକରଣ 1857ରୁ 1952 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ନବୀକୃତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ବିଫଳ ହେବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1945 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଜାତିସଂଘ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ ଜଗତୀକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ସଂଘମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଆଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବିଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି।
पृथ्वीर विभिन्न देश रे भारतीय उत्सव मान आयोजन कराଯାଇଛି। सेहीपरि अन्य देशर सांस्कृतिक उत्सव मान मध्य आम देशर विभिन्न स्थान रे आयोजित होइछि। फଳରେ सांस्कृतिक विस्फोरण प्रक्रिया रे जगतीकरण वृद्धि पाउछि। इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंस, टेलीफोन, टेलीविजन, कृत्रिम उपग्रह परि आधुनिक जोगाजोग मध्य द्वारा समय और दूरता उपरे आजिर मनीष विजय हासिल करिछि। लक्षण जगतीकरणर लक्षण क मुक्त वाणिज्य। देश देश मध्य मुक्त वाणिज्य संपर्क एवं सरकारी नियंत्रणता मुक्ति। उदारवाद खरे उदारवाद देश भितर किंबा देश बाहर निजर शिल्प वाणिज्य किंबा व्यवसाय प्रतिष्ठा करिबा पाई उद्योगपतिर स्वाधीनता। देश देश भितर बिना बाधारे पुंजी द्रव्य और सेवा एवं कारीगरी ज्ञान कौशलर आदान प्रदान। गरे संयोगीकरण गोटे समाज सहित अन्य एक समाज को और गोटे राष्ट्र को अन्य एक राष्ट्र सहित संयोग करिबा। घरे अर्थनैतिक वृत्ति गुड़िकर जगतीकरण घरोई बजार अंतर्जातिक बजार द्वारा अर्थनैतिक वृत्ति नियंत्रित हेबा। जातीय अर्थनीति मध्य संहति प्रतिष्ठा। ओरे सीमाहीन पृथ्वी जगतीकरण आगेइबा संगे संगे जातीय सीमा डेई देश देश मध्य और समग्र पृथ्वी रे संपर्क गढ़िबा एवं एहार विभिन्न दिगरे अंत संयुक्ता सृष्टि करिबो। चरे एक बहुदिग प्रणाली अर्थनैतिक और राजनैतिक क्षेत्र में जगतीकरण प्रभाव परिलक्षित होउछि। राष्ट्रर क्षमता और कार्य परिसर संपृक्तिर संयुक्ति हेबा बेले घरोई उद्योगंकर शक्ति बढ़िछि। व्यक्ति अधिक स्वाधीनता उपभोग करुछि। देश देश और समाज समाज मध्य सांस्कृतिक विनिमय बढ़िछि एवं उदारवाद और पूंजीवाद प्रसार बढ़िछि। छरे एक सम्मिलित प्रणाली विभिन्न क्षेत्र में यथा अर्थनैतिक वाणिज्य राजनैतिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में जातीय सीमा अतिक्रम करी समस्त राष्ट्र जगतीकरण फल सुसंहत होइछि। जरे एक ऊर्ध्व निम्न प्रणाली वर्तमान समग्र विश्व रे गोटिए संस्कृति सृष्टि हेबाकु जाउछि जहाँ प्रकृत रे विकसित देश मानकर सांस्कृतिक एक प्रतिच्छबि हेबो। उदारीकरण व्यवस्था रे एक पाखिया प्रणाली यह केवल उत्तर रु दक्षिण को यात्रा करिथाए, दक्षिण रु उत्तर को नुहे। विकसित देश मानक उत्तर और विकासशील देश मानक दक्षिण कुआ जाए। एटा शॉर्ट क्वेश्चन मध्य पड़े आम बड़े पड़ी थिला। विकसित देश मानक कौन कुआ जाए ना उत्तर और विकासशील देश मानक दक्षिण कुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जगतीकरण सपक्ष और विपक्ष आलोचना करो। यहाँ 3 मार्किया और 5 मार्किया पड़ी था। जगतीकरण प्रभाव वर्तमान प्रत्यक्ष व्यक्ति को अनुभव कले। केतेक एहाको आंतरिक भावे ग्रहण कला बेले अन्य केतेक एहाको विरोध मध्य करती। जगतीकरणर सपक्ष यह विश्वर परिसर को संकुचित करिछि। साहित्य संस्कृति तथा सामाजिक रीतिनीति रे थिबा संकीर्णता दूर होई नूतन तथा व्यापक दृष्टिभंगी सृष्टि होउछि। 3 गमनागमन तथा जोगाजोगर व्यवस्थार उन्नति घटिछि। 4 प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग सहजरे करा जाई पारुछि। 5 नूतन वैज्ञानिक उद्भावन और आविष्कार फल समस्तक पाई सहजरे उपलब्धि होउछि। नूतन वैज्ञानिक उद्भावन और आविष्कार फल सहजरे उपलब्धि होउछि।
ପୁଞ୍ଜିର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ସଞ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଉଟି ନିକଟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପସନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉନାହିଁ। ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜଗତୀକରଣର ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାର ହେଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ସଂହତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିବାରୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ସହ ହେଉଥିବାରୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଣସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନୂତନ ଉପନିବେଶବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରପ୍ତାନି ଅପେକ୍ଷା ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅଣବିକଶିତ ଓ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ନାଗରିକ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନାଗରିକ ସମାଜ ଶବ୍ଦଟି ସାମୂହିକ ଭାବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପେଶାଦାର ସଂଘ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସାମାଜିକ ସେବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ-ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୋହେନ ଏବଂ ଆରଟଙ୍କ ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବହୁଳବାଦୀ ପ୍ରଚାର, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଆଇନ ସମ୍ମତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବହୁଳବାଦୀ କହିଲେ ପରିବାର, ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ: ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ନାଗରିକ ସମାଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନାଗରିକ ସମାଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ଏହା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଅଣସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଅନେକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସଂଗଠନର ସମାହାର। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାତାବରଣ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନାଗରିକ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ସାମାଜିକ ଏକତା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମାଜିକ ଏକତା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଓ ବିଭିନ୍ନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକ୍-ସତ୍ତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ନାଗରିକ ସମାଜ ସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ତେବେ ନାଗରିକ ସମାଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଥୋମାସ ପେନ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ
ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ସମାଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି। ନାଗରିକ ସମାଜ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଞ୍ଚ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କର୍ମଠ, ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇପାରିଥିବା ନାଗରିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ନାଗରିକ ସମାଜ ଦକ୍ଷ ଓ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନାଗରିକ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହୀ। ଏକ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜନବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରମୁଖ ନାଗରିକ ସମାଜ ବାର ଆସୋସିଏସନ 2008 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାରେ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2008 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ଟୁନିସିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ୟେମେନ୍ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଜିପ୍ଟ ନାଗରିକ ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହସନି ମୁବାରକ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସଫଳ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନାଗରିକର ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ ବା 5 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ନାଗରିକ ସମାଜ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରୀ ହେବା ଲାଗିଛି। ସରକାର, ବଜାର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଭୂମିକାକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବଜାର, ନାଗରିକ ସମାଜ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ବୈଧତା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏବଂ ନିଗମମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯଥା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବିସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସରକାର, ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସମାଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଜନ ସଚେତନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସାମାଜିକ ସେବାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଧିକାର କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ନୀତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହଭାଗିତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଭାବାତୀତରେ
ଭାଗିଦାରୀ ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସମାନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଶାସନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ NGO ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଇନ ସହାୟକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବେ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ଲୋକ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରହିବା। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଦାୟୀ। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ତାଲିକା ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସନ। ଏହିପରି ମିଳିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସହଭାଗିତା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସରକାର ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସହଭାଗିତା କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଗଲେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମାଜ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।